अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट मार्केट के लिए क्या सिचुएशन बनेगी, क्या इसके हालात होंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। और आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। और नेक्स्ट मार्केट के लिए जितने भी हम सिग्नल शेयर करते हैं, इनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगी, वो हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सोलाना से। सोलाना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 163,60। हमने आपके साथ रेजिस्टेंस इसकी शेयर की थी $172। हमने आपको कहा था कि 163,60 को अगर ब्रेकआउट करता है तो $172 तक ये जाएगा। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं 172.51 तक इसने हाई दिया और दोबारा फिर ये डंप हो रहा है। और नेक्स्ट मार्केट के लिए 163.60 ही इसकी सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस इसकी $172 ही होगी। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम सेलिंग करेंगे, जो कि हमने सेलिंग की है यहाँ पे। और इस टाइम पे ये डंप होगा और 163.60 पे इसकी आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करे 30 मिनट भी इसके नीचे अगर स्टे कर जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। आपको थोड़े एक्टिव होके इसमें ट्रेड करनी होगी। किसी भी टोकन में अगर आप बाइंग बनाते हैं तो बड़े ही एहतियात से आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर ये 30 मिनट इसके नीचे स्टे कर जाता है 163.60 की सपोर्ट के नीचे, तो फिर इसका लो होगा 155.43। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ना, इसको किसी भी सूरत ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। इसको जब टच करे तो यहाँ पे आपने ये जरूर बात याद रखनी है कि इसको ब्रेक डाउन ना करे। और यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और सेलिंग इसकी कहाँ पे करनी है आपने, वो यहाँ पे $177। मैं फिलहाल सोलाना से बिल्कुल हमेशा के लिए $177 से एग्जिट होने वाला हूँ। और नेक्स्ट इसकी क्या मूवमेंट रहेगी वो फिर मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल $177 पे मेरा बिल्कुल हर चीज मेरी क्लोज हो जाएगी। और इसके बाद मैं इसका वेट नहीं करूंगा, चाहे ये $500 पे चला जाए, चाहे $1,000 पे चला जाए। मैं इसके बाद सोलाना में नहीं रहने वाला। ये मैं काफी देर से आपके साथ ये प्राइस शेयर कर रहा हूँ $177 की। ऐसे ही है ना, जो पुराने भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं देर से, उनको पता है कि $177 की प्राइस में काफी देर से शेयर कर रहा हूँ कि भाई $177 पे जाएगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा। $177 पे हम इसकी सेलिंग करेंगे, ठीक है। देखेंगे नए सिरे से हम सोलाना को बाय करेंगे। लेकिन फिलहाल ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मार्केट के लिए। 163.60 यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 26.85। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने लो दिया, लेकिन इस टाइम पे हम ये जो सपोर्ट है ये थोड़ी और नीचे करेंगे। इस टाइम पे ये वाली जो सपोर्ट है 26.71, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 27.38 को ब्रेक डाउन करे तो इस टाइम पे 27.38 पे ये गिरेगा। अगर इसके नीचे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो दोस्तों भाइयों आपने यहाँ पे फिर इसका बाय ऑर्डर लगाना है 26.71। इससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी। और रेजिस्टेंस इसकी हमने आपके साथ शेयर की थी 28.08। ये आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल इसको टच किया और ये सेल ऑर्डर भी हमारा हिट हुआ। दोस्तों भाइयों, जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ ना, जो हमने बाइंग की है या सेलिंग की है, जो आज की इवनिंग की वीडियो है उसको आप वॉच करें, आपको पता चलेगा कि भाई हमारी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अगर 27.38 की सपोर्ट को ये टच करके ऊपर निकलेगा ना, तो इंशाल्लाह फिर इसका हाई होगा 28.95 तक। तो लेकिन उससे पहले ये वाली जो सपोर्ट है यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए कि 27.38 को ब्रेक डाउन ना करे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का डॉट की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 6.02। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6.2 का तो इसने नहीं लो लगाया, 6.06 का लगाया। और इस टाइम पे आप इसको सेल कर सकते हैं। 6.30 का इसने हाई दिया है, लेकिन यही सपोर्ट हम इसकी काउंट करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि जो भी टोकन जहाँ पे जो भी सपोर्ट बना रहा है हम उसी को हम फॉलो करेंगे, हम इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 6.30 और सपोर्ट होगी 6.06। 6.06 को अगर ब्रेक डाउन करे तो 5.81 से पहले आप इसकी बाइंग नहीं करेंगे।
चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 13.38। आप देख सकते हैं कि इसी को इसने टच किया, और ये वाली हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 13.90। इसको भी अभी ब्रेकआउट करके 14.10 का इसने हाई दिया, जो कि पहले हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। अगर आपको याद हो तो हमने 14.10 की एक सपोर्ट लगाई थी यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट अभी भी उसी को ही फॉलो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई थी, यहाँ पे भी इसने अपनी रेजिस्टेंस को बनाई थी 14.10 और यहाँ पे सपोर्ट बनाई थी। इसलिए हम 14.10 की जो रेजिस्टेंस है इसको हम नेक्स्ट मार्केट के लिए इग्नोर नहीं करेंगे, यही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। और फिलहाल इसकी जो सपोर्ट है ना वो 13.90 है। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने 13.38 या 13.40 पे अपना बाय ऑर्डर लगा देना है। यहाँ पे आपने जरूर इसको बाय करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.90, लेकिन इसने लो दिया है 5.95 का, और यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी। अभी ये वाली जो रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 6.48, इसको फिलहाल इसने टच तो नहीं किया। 6.42 तक इसने हाई दिया और दोबारा फिर अभी ये डंप हो रहा है। और नेक्स्ट मार्केट के लिए ये वाली जो सपोर्ट है ना 6.15, ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अगर तो इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने यहाँ पे इसकी बाइंग करनी है 5.90। जब आपकी 5.90 पे आपकी बाइंग हो जाएगी तो 6.15 पे आप इसको सेल कर देंगे। अगर 6.15 को ये टच करता है और इसको टच करके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट मार्केट के लिए 6.48 ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। अगर 6.48 को ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर कम से कम 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 6.76 तक। यूनिस्वैप की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 7.70, इसको इसने टच किया, अभी ये पंप कर गया। और नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसने नई एक सपोर्ट बनाई है 8.03। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी इसने पंप और होना है, ठीक है। और इसकी जो रेजिस्टेंस इस टाइम पे बनेगी वो 8.18 ही होगी, और फिलहाल 7.70 ही इसकी सपोर्ट है और 8.3 इसकी रेजिस्टेंस। अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है तो 8.18 तक इसका हाई होगा, और अगर 7.70 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तो 7.25 से पहले आप इसकी बाइंग नहीं करेंगे। एप्टोस की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 8.88, रेजिस्टेंस शेयर की थी 7.14। अपनी रेजिस्टेंस को भी इस टाइम पे ब्रेकआउट करके अपनी जो इसके ऊपर रेजिस्टेंस थी 7.38 की, इसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। कितना जबरदस्त इसने प्रॉफिट दिया। और इस टाइम पे आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि कम से कम इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाए, 2 घंटे में एक भी बार इसको ब्रेक डाउन ना करे 7.38 को, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 7.75 तक। फाइल कॉइन की 4.30 हमारी सपोर्ट है और नेक्स्ट मार्केट के लिए 4.75 इसकी रेजिस्टेंस। इस टाइम पे अगर यहाँ से गिरता भी है तो 4.47 पे गिरेगा, और ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि 4.47 को अगर ब्रेक डाउन करे, इसके नीचे 30 मिनट भी स्टे कर जाए तो आपने इसकी बाइंग करनी है 4.30 पे। और अगर 4.75 की अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर कम से कम 4 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह 5.06 तक इसका हाई हो सकता है। RNDR की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो यही होगी 6.69। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो 6.34 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे ये वाली जो सपोर्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसको जब ब्रेक डाउन करे तो 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6.34 तक इसका लो हो सकता है। अगर यहाँ से ही पंप हो जाता है तो 7.09 तक इसका हाई हो सकता है। आर्बिट्रम की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 0.7290। इसने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारा बाय ऑर्डर हिट हुआ, इसने इसको टच किया और दोबारा कितना जबरदस्त ये पंप हुआ। और नेक्स्ट मार्केट के लिए जो आर्बिट्रम की रेजिस्टेंस होगी ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक नई रेजिस्टेंस इसने बनाई है, नई इसकी रेजिस्टेंस होगी 0.7680। यहाँ पे ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है ना नेक्स्ट मार्केट के लिए यही होगी। और अगर डंप होता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस सपोर्ट पे आके गिरेगा। अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो 0.7480 यहाँ पे आके गिर सकता है। इसके नीचे फिलहाल जाने के इसके चांस तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिरता भी है तो 0.7480 यहाँ पे आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने यहाँ पे इसकी बाइंग करनी है 0.7290। अगर ये वाली जो नई रेजिस्टेंस है इसकी, अगर इसको ब्रेकआउट करे
जो कि बन रही है 0.7680। तो फिर अगर ब्रेक आउट करे तो 0.7770 यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। STX की हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो ये थी 1.78। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम आप डबल प्रॉफिट उठा चुके हैं। यानी रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 1.94 पे और सपोर्ट थी 1.78। ये आप देख सकते हैं। आप पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं दोस्तों भाइयों। हम ऐसे ही ये मजाक थोड़ा चल रहा है कि ऐसे ही बस मुंह उठा के रेजिस्टेंस हम ये ऐसे दोस्तों भाइयों हम कभी नहीं करते। बाकायदा एक टोकन पे हम पूरी स्टडी करते हैं, उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो फिर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट होती है दोस्तों भाइयों, वीडियो को लाइक कर दिया करें। हम आपके लिए इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, माशाल्लाह आप प्रॉफिट भी बनाते हैं। और लाइक जो भाई करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। और जो भाई नहीं लाइक करते उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों भाइयों लाइक कर दिया करें। बड़ी ऑथेंटिक और बहुत ही मेहनत से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हम, बहुत मेहनत करके आप तक वीडियो आती है। और ये बात आप मत सोचा करें कि वीडियो रिकॉर्ड करके बस अपलोड कर दी, बस यही बात नहीं होती। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूबर के लिए एक वीडियो क्रिएट करके अब पब्लिश करना, वो भी अपनी ऑडियंस के सामने, वो भी ऑथेंटिक, तो ये कितनी मुश्किल वाली बात होती है। तो वो भी ये सरमायाकारी की जगह है। यहाँ पे तो एक छोटी सी भी गलती आपकी सरमायाकारी को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए हम आपकी सोच भी नहीं है दोस्तों भाइयों कि जितनी हम इंफॉर्मेशन निकालने पे हम मेहनत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई कोई भी एक भी मिस्टेक ना हो कि जिसकी वजह से आपकी सरमायाकारी को चोट पहुंचे। इसीलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो में कि दोस्तों भाइयों दबा के शॉपिंग किया करें, डर डर के बाइंग ना किया करें। वो इसीलिए कि दोस्तों भाइयों हमें तकरीबन काफ़ी हद तक जितनी हमारे पास नॉलेज है, हमें ये कंफर्मेशन होती है कि भाई ये मार्केट यहाँ तक पंप हो सकती है, यहाँ तक डंप हो सकती है। यानी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, ऐसे तो कोई नहीं ना कह सकता। और दोस्तों भाइयों मैं आपको ये बता देता हूँ कि STX अगर 1.94 को अगर ब्रेकआउट करे तो $2 तक आप इसका वेट कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। और अगर गिरता है तो 1.86 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए, 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर गया तो 1.78 पे आसानी के साथ आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे ये 100% फिर गिरेगा। LDO की हमारी सपोर्ट थी 1.86, इसको इसने टच किया और इस टाइम पे भी आप प्रॉफिट में हैं। 1.96 तक इसने हाई दिया और $2 हमारी सपोर्ट थी, लेकिन यहाँ से ये रिवर्स हो गया। तो ये इसने अच्छा नहीं किया, 4 सेंट इसने हमारे प्रॉफिट से रख लिए। चलें कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको अब की बार नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों भाइयों मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट मार्केट के लिए 1.86 की सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करे, अगर 20 मिनट इसके नीचे स्टे कर जाए तो आपने फौरन से 1.76 पे इसका बाय ऑर्डर लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई भी इसकी बाइंग नहीं करनी। रेजिस्टेंस इसकी आपने काउंट करनी है 1.95 कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसी के हिसाब से हमने ट्रेड करनी है, हमने अपने हिसाब से नहीं करनी। ये $2 की मैं कर देता हूँ रिमूव, ताकि मिस्टेक ना हो जाए कोई। तो ये आपने सपोर्ट याद रखनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सुई टोकन ने दोस्तों भाइयों बहुत ही जबरदस्त हमें प्रॉफिट दिया, इस डंप में भी और इस पंप में भी। यहाँ से हमने इसको यूटिलाइज करना शुरू किया। ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे इसकी प्राइस थी यहाँ पे, हमने यहाँ तक इसमें स्कैल्पिंग करके बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट बनाया और दोबारा फिर ये नीचे गिरा। हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 0.7980, यहाँ पे इसने लो दिया। अभी इस टाइम पे जो हमारी सपोर्ट थी वो थी 0.8480। यहाँ पे हमने कहा था कि आपने सेलिंग कर देनी है, यही हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपने सेलिंग नहीं की तो 0.8270 यहाँ पे आपने वॉच करना है कि इसको ब्रेक डाउन ना करे। अगर 30 मिनट इसके नीचे स्टे कर जाता है तो यहाँ पे दोबारा फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 0.7980। और यहाँ से अगर पंप कर जाता है तो 0.8980 यहाँ तक इसका हाई हो सकता है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे जो इसकी न्यू रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 0.8580। यहाँ पे हम सपोर्ट लगा भी देते हैं और इसको हम कर देंगे रिमूव, साथ साथ हम रिमूव भी करेंगे और सपोर्ट लगाते भी जाएंगे ताकि हमें याद रहे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FTM की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 0.4710।
اس کو اس نے ٹچ نہیں کیا، لیکن اس نے جو لو دیا ہے وہ دیا ہے 0.7770، یعنی 6 پوائنٹ صرف کم تھے، یعنی یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے یہاں پہ اس کی بائنگ کی تھی تو اس ٹائم پہ آپ کی جو یہ ریزسٹنس ہے اس کو بھی اس نے کامیابی سے ٹچ کیا ہے، جو کہ بن رہی تھی 0.5090۔ تو اس ٹائم پہ آپ پروفٹ میں ہیں اور اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جو نیکسٹ مارکیٹ کے لیے اس کی جو سپورٹ بنے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور دوستو بھائیو، نیکسٹ مارکیٹ کے لیے 0.4910 یہ اس کی سپورٹ رہے گی۔ اگر اس کو بریک ڈاؤن کرے تو آپ نے یہاں پہ بائنگ نہیں کرنی، آپ نے بائنگ کرنی ہے 0.4710، یہاں پہ آپ نے اس کی بائنگ کرنی ہے، اور ریزسٹنس اس کی ہوگی 0.5060، یہ اس کی ریزسٹنس ہوگی۔ اگر 0.5060 اس کو اگر بریک آؤٹ کرے تو 0.5180 یہاں پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ ٹیا کوئن نے دوستو بھائیو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل 6.06 کا اس نے لو دیا، اور اس ٹائم پہ جو ہم نے آپ کے ساتھ اس کی سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی 6.04، لیکن اگر تو آپ نے بائنگ کی ہے تو یہ والی ہم نے آپ کے ساتھ ریزسٹنس شیئر کی تھی 6.32۔ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ اس کو سیل کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ جو اس کی ریزسٹنس بنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی شیئر کرنی بہت ضروری ہے۔ 6.43 اس کی ریزسٹنس ہے، اور اس ٹائم پہ جو اس کی سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے 6.04۔ اگر اس کو بریک ڈاؤن کرے تو آپ نے بائنگ کرنی ہے پھر 5.31 سے پہلے آپ اس کی بائنگ نہیں کریں گے۔ 6.43 کی اپنی ریزسٹنس کو کامیابی سے بریک آؤٹ کرتا ہے تو 6.82 تک آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے اس کو ہولڈ نہیں کرنا۔ ابھی چلتے ہیں نیکسٹ کوئن کی طرف۔ رونی کوئن کی دوستو بھائیو ہم نے آپ کے ساتھ جو سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی 4.40۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اس نے بے رحمی سے اس نے پمپ دیا، اور اس ٹائم پہ دوبارہ پھر ڈمپ ہو رہا ہے، اور نیکسٹ مارکیٹ کے لیے 4.73 ہی اس کی ریزسٹنس رہے گی، اور سپورٹ ہوگی 4.50۔ اگر اس کو بریک ڈاؤن کرے تو آپ نے اس کی یہاں پہ بائنگ کرنی ہے پہلی، اور سیکنڈ بائنگ آپ نے کرنی ہے 4.12 پہ، اس سے پہلے آپ نے بائنگ نہیں کرنی۔ نیو کوئن کی ہم نے آپ کے ساتھ سپورٹ شیئر کی تھی 11.32، آپ کی بائنگ ہو چکی ہے، اس ٹائم آپ بہت اچھے پروفٹ میں ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، اور ریزسٹنس اس کی ہوگی 11.97۔ اگر آپ یہاں پہ بھی سیل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ اس کی ریزسٹنس رہے گی نیکسٹ مارکیٹ کے لیے 11.97، اور سپورٹ دوستو بھائیو اس ٹائم پہ چینج ہو چکی ہے، 11.17 ہی اس کی سپورٹ رہے گی۔ اس ٹائم پہ یہ سپورٹ دور ہوگی، یہاں پہ آپ اس کی بائنگ کریں گے۔ اور دوستو بھائیو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 11.17 کو اگر بریک ڈاؤن کرے تو آپ نے اس کی بائنگ کرنی ہے 10.55 پہ، اس سے پہلے آپ نے بائنگ نہیں کرنی، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ تو نیکسٹ مارکیٹ کے لیے 11.97 ہی اس کی ریزسٹنس رہے گی۔ وف ٹوکن تو دوستو بھائیو پکڑا ہی نہیں جا رہا، یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کے ساتھ سپورٹ شیئر کی تھی 2.29، یہ آپ کے سامنے ہے کہ بالکل یہ اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکا، 2.35 کا ہائی لگا کے یہ دوبارہ اسکائی راکٹ ہو گیا۔ اور اس ٹائم پہ جو اس کی سپورٹ بنے گی نا وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ اس ٹائم پہ جو اس کی سپورٹ ہے نا وہ ہے 2.43، یہاں پہ آپ نے بائنگ نہیں کرنی، آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اس کو بریک ڈاؤن نہ کرے۔ اگر اس کو بریک ڈاؤن کرے تو یہاں پہ بھی آپ نے واچ کرنا ہے کہ یہ والا جو لو ہے نا اس کو بھی پھر بریک ڈاؤن کرے گا۔ اور ایک ٹرک میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ لائن بن رہی ہے، یہ آپ نے چارٹ پہ ضرور لگانی ہے، اور اگر آپ بائنگ بنانا چاہتے ہیں نا اسی ٹرینڈ لائن کو واچ کر کے آپ اس کی بائنگ بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کو بریک ڈاؤن کرے اور یہ والی جو اس کی ٹرینڈ لائن ہے اگر اس کو بریک ڈاؤن کر دے تو 2.29 کا آپ نے بائی آرڈر لگا دینا ہے، یہاں پہ آپ کا بائی آرڈر لازم ہٹ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہی اس ٹرک سے آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹوکن میں اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں نا اس کی جو ٹرک ہوتی ہے نا وہ آپ کو ضرور اپنانی پڑتی ہے، اس سے پہلے مطلب ہر چیز بیکار ہی ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ مارکیٹ کے لیے جو اس کی ریزسٹنس ہے وہ ہے 2.58، اگر اس کو بریک آؤٹ کرے اس کے اوپر کم از کم 1 گھنٹہ سٹے کر گیا تو 2.80 تک اس کا ہائی ہو سکتا ہے۔ ابھی چلتے ہیں بٹ کوائن کے کینڈل چارٹ کی طرف۔ ہم آ چکے ہیں اس ٹائم پہ بٹ کوائن کے کینڈل چارٹ کی طرف۔ دوستو بھائیو بٹ کوائن نے حیران نہیں کر دیا آج، اور ہم نے بھی آپ کو حیران کر دیا جب آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھائی ہمارے گروپ میں کہ اس ٹائم پہ بٹ کوائن پمپ کرنے والا ہے، تو ہم نے جو بریک آؤٹ کیا تھا اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کو شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ، تاکہ آپ کسی بھی ٹوکن میں بائنگ بنا کے پروفٹ بنا سکیں۔ تو اس ٹائم پہ جو بٹ کوائن کرنے والا ہے نا وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔
کیونکہ بٹ کوئن کی انفارمیشن دوستوں بھائیوں آپ کو پتا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ پروفٹ بہت ہی زبردست بنا سکتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ جو بٹ کوئن کرنے والا ہے نا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بٹ کوئن کا اگر یہی ہائی ہے نا, یہی اس ٹائم پہ اس کے اوپر نہیں جاتا تو بٹ کوئن دوبارہ پھر یہی اپنی سپورٹ بنائے گا 65,000. اور جہاں پہ یہ جا رہا ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ جا رہا ہے. یہ جا رہا ہے 67,400 کی سپورٹ کو ٹچ کرنے کے لیے. لیکن یہ والی جو سپورٹ ہے نا 67,400, یہ ہے ٹیکنیکل انالیسس کی پرائز. آج آپ نے ایکوریسی چیک کرنی ہے. 67,400 تو ہے ٹیکنیکل انالیسس کی پرائز, اس کو ٹچ کرنا چاہیے ہر صورت. اور 68,000 کی جو پرائز ہے یہ ہے شکاری کی پرائز, ٹھیک ہے, شکاری آف کرپٹو یہ ہے میری پرائز. میں ٹیکنیکل انالیسس کہتے ہیں کہ 67,400 پہ جانا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ 68,000 پہ جانا چاہیے. اور آپ نے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکنیکل انالیسس بھاری پڑتے ہیں یا شکاری بھاری پڑتا ہے مارکیٹ پہ, تو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں ظاہری بات ہے کہ میں مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے آیا ہوں. یہ فیبوناچی کا لیول ہے اور یہ فیبوناچی کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ 1 سینٹ بھی اوپر نہیں جاتی. تو فیبوناچی ایک ایسا لیول ہے جیسے کسی بھی گراؤنڈ میں کسی بھی مکان کی کسی بھی جگہ کی اگر پیمائش کرنی ہو نا تو ظاہری بات ہے کہ انچی ٹیپ ہوتا ہے اور انچی ٹیپ اس مارکیٹ کا ہم لگا کے پوری پیمائش کرتے ہیں. اور یہ وہ لیول ہے کہ اس کے اوپر جانا نہیں چاہیے. اس کو اگر ٹچ کرے اور دوبارہ پھر ڈمپ ہونا چاہیے. اگر 67,400 کو یہ ٹچ کر دیتا ہے تو یہاں سے تو ڈمپ ہونا چاہیے. لیکن اس ٹائم پہ جو شکاری کہہ رہا ہے نا, شکاری یعنی آپ کا بھائی میں, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ 68,000 پہ جائے گا, چاہے فلیش لگا دے, ایسے فلیش کر لگا کے دوبارہ پھر یہ ڈمپ ہو جائے گا. لیکن 68,000 کے اوپر فی الحال مجھے جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن 68,000 پہ یہ جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ نے ڈرنا گھبرانا نہیں ہے. کہیں پہ بھی آپ کی بائنگ ہے دبا کے بائنگ کریں جہاں پہ میں نے آپ کو کہا ہے. اور سپورٹ رہے گی اس کی 65,000, اور 65,000 کی سپورٹ اس دفعہ بریک ڈاؤن نہ کرے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 67,400 کو اگر ٹچ کر دے اس کے بعد ڈمپ ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن 65,000 کی سپورٹ کو نہیں توڑنا چاہیے کسی بھی صورت. اگر 65,000 کی سپورٹ ٹوٹی اس دفعہ تو پھر ہم بعد میں ہی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے, اس ٹائم پہ نہیں. کیونکہ اس ٹائم پہ اگر انفارمیشن شیئر کر دی تو دوستو بھائیو ہم آپ کو پریشان کرنے تھوڑو آئے ہیں, ہم تو آپ کو حوصلہ دینے آئے ہیں. اور کرپٹو مارکیٹ میں ایک بگ اماؤنٹ جو آپ نے نکالنی ہے اس میں پروفٹ کی, وہ ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ آپ کس طرح سے کس ٹوکن میں آپ نکال سکتے ہیں. تو دوستو بھائیو فی الحال یہی انفارمیشن ہے, اس کی پمپ کی ہی انفارمیشن ہے. ڈمپ کی انفارمیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 65,000 کو بریک ڈاؤن نہ کرے. اگر 65,000 کو بریک ڈاؤن کر گیا پھر ہم لیول گنتے جائیں گے, 63,748, 62,400 ایسے کرتے کرتے. لیکن فی الحال اس کے پمپ کے ہی چانس ہیں, یہ ضرور پمپ کرے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ نے ڈرنا گھبرانا نہیں ہے. اور یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ شکاری کی جو پرائز ہے نا وہ ہے 68,000 اور ٹیکنیکل انالیسس کی جو پرائز ہے وہ ہے 67,400. اور ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جیتتا کون ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی انفارمیشن رہ گئی ہو تو آپ نے پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لینا ہے. میں انشاءاللہ آپ کے ہر کمنٹ کا جواب ضرور دیتا ہوں. اگر آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے, اس پہ کلک کر کے ہمارے گروپ میں ریکویسٹ سینڈ کریں. وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل سینڈ کر دی جائے گی کہ کہاں پہ آپ فیس پے کر سکتے ہیں. اور ہمارے گروپ کو جوائن کرنے کی فیس 1500 پاکستانی روپے ہے, وہ آپ فیس پے کر کے ہمارا گروپ ایزیلی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.